Asante, shukran kwa Mwenyezi Mungu. Haya basi, wakaaji wa hii sehemu tumeweza kurejea tukaweze kuendelea kujadiliana kuhusu ufalme wa Mungu, kuhusu ufalme wa Mungu kana uthamaki wa Ngai. Nikio ndekera rwimbo rũu thĩinĩ wa ihoya rĩa Ngai kana thĩinĩ wa ihoya rĩa Jesũ aheanire. Twaragia thĩinĩ wa Mathayo, tũrora thĩinĩ wa Mathayo 6 katika kitabu cha Mathayo 6, tusikie ombi ya Yesu jinsi ambavyo alivyofunza mitume wake kuomba. Mathayo 6 mstari wake ni wa 9. Yesu mwenyewe anafunza jinsi ambavyo tunapaswa kuomba. Basi huyo mwimbaji kasema, ama hiyo wimbo ikasema ya kwamba tumechoshwa kabisa na ufalme ambao unaotutawala. Mara kila wakati sisi wenyewe twalia, biashara iko chini, mambo iko chini. Tuomba Mungu hata tuona ni kama hatusikiki. Basi ndio maana nikaweka hiyo wimbo, nikasema ya kwamba Yesu alivyokuwa akifunza wanafunzi wake jinsi ambavyo wanavyopaswa kuomba. Mathayo 6 mstari wake wa 9 akasema hivi: basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Kwa hivyo ufalme ambao tunaogojea si wa kutawaliwa na mtu yeyote ule. Ni ufalme wa kutawaliwa na Mungu mwenyewe kupitia agano lake. Wezi wakikosekana wakisha kabisa, basi hautapata mhubiri akihubiri, kwa sababu mhubiri yeye ni kuonya na onya, lakini si wale ambao hao tunawapiga. Hapana, mhubiri ambaye ni kamili, anayefunza kuhusu sheria ya Mwenyezi Mungu, basi hatapata kazi tena, hatakuwa na kazi tena.